Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Okay, welcome back again in English class with Mrs. Hannah. And today, before we start to study, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah bless us together. Okay, students, today I want to share about the simple past tense. Are you ready, guys? Yes, we are ready. Okay, the purpose of this lesson, that is to recognize the simple past tense. Okay, now you have to listening this video. How are you? I'm good. How was your summer vacation? It was great. I went to Jeju-do with my family. Really? What did you do there? We looked around Jeju-do. Sounds great. We rode horses and walked along Jeju-ole. Jeju Ole? What's that? It's a walking path. You can see beautiful beaches and fields from there. Wow, I want to go there too. How about your vacation? What did you do? I took Taekwondo lessons. Great. What color belt do you have? White. I want to get my blue belt soon. Good luck. Let's role play. Okay, next videos. Meep, meep. Pattern Chants. Past Tense Verbs 2. By Elf Learning. What did you do today? What did you do today? I read a book. What did you do today? What did you do today? I drew a picture. What did you do today? What did you do today? I wrote a letter. What did you do today? What did you do today? I took a nap. What did you do today? Great! Let's try that one more time. Are you ready? Here we go. What did you do today? I read a book. What did you do today? What did you do today? I drew a picture. What did you do today? What did you do today? What did you do today? I wrote a letter. What did you do today? What did you do today? What did you do today? I took a nap. What did you do today? Great job, everyone. This has been Elf Learning. Thank you very much for watching. We'll see you next time. Okay, the two videos that tells us about the simple past tense. So, what is the simple past tense? The simple past tense is a verb tense that is used to talk about things that happen or exist before now. Jadi di sini adalah tentang tenses, tentang menceritakan peristiwa di masa lampau, gitu ya. Jadi kita menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi di sini kita menggunakan eh, kata kerja yang kedua. Next, ini ada patternnya, ada positif, negatif, dan question. Untuk yang positif ada subject plus verb to. Contohnya, Tony studied English. Nah, English ini sebagai objek ya. Tony studied English. Nah, studied ini adalah verb 2. Di mana kalau verb satunya adalah study. Verb 2-nya adalah studied.
Next, gimana dengan negative formnya? Dengan patternnya subject plus did not plus verb one plus object or complement ya. Jadi di sini bisa objek atau complement atau penambahan yang lainnya. Contohnya dari negatif Tony studied English menjadi Tony did not study English. Tony did not study English. Jadi tinggal ditambahkan did not saja dan study-nya menggunakan kata kerja yang pertama. Dan bagaimana dengan interrogative atau question-nya di mana pattern-nya adalah did subject plus verb one plus object question mark. Did he study English? Did he study English? Ya, cukup mudah ya. Yang pertama, Tony studied English. Jadi cukup menggunakan kata kerja keduanya di positif saja. Untuk di negatif dan question ini tinggal tambahan did. Tapi untuk negatif tambahkan did not. Kalau questionnya did-nya di awal kalimat. Tony studied English. Tony did not study English. Did he study English? Simple kan? Oke, next. Listen and repeat after me. Nah, di sini misalnya akan menunjukkan regular verb di mana kata kerja yang beraturan yaitu kata kerja 2 dan 3 yang diakhiri dengan id. Ya, jadi di sini dalam simple past tense ada verb 2. Jadi ada dari verb pertama berubah menjadi verb kedua dengan ditambahkan ed atau ada juga yang berubah katanya. Dance. Verb 1 dance, verb 2-nya danced. Jadi ada kata id-nya ya teman-teman ya. Climb, climb. Kick, kick. Study, studied. Cry, cried. Cook, cooked. Watch, watched. Talk, talked. Play, played. Listen, listened. Stop, stopped. Open, opened. Close, closed. Brush, brushed. Laugh, laughed. Look, looked. Wait, waited. Water, watered. Wash, washed. Nah, di sini disebut dengan regular verb, jadi kata kerja keduanya hanya ditambahkan id saja. Nah, selanjutnya ada apa ya teman-teman ya? Ada irregular verb, jadi kata kerja yang tidak beraturan, yaitu untuk kata kerja pada verb kedua dan ketiga. Nah, kita masih belajar untuk verb kedua dulu ya teman-teman ya. Dari pertama di sini, verb pertama ada it, verb kedua ada at. Jadi di sini hanya ada perubahan kata-katanya sedikit saja ya. Mungkin ada yang sama tapi pengucapannya berbeda. Ikuti ya. Follow dan repeat after me. Eat, ate, drink, drank, sleep, slept, run, ran, write, wrote, read, read, sing, sang, buy, bought, draw, drew, go, went, bring, brought, see, saw, sit, sat, sweep, swept, swim, swam. Nah, ini adalah beberapa contoh irregular verb. Nah, tadi yang sudah Bu Hana sebutkan ada regular verb or irregular verb itu sebenarnya banyak banget ya teman-teman ya. Tapi nanti kalian bisa mencarinya kembali di dalam kamus untuk mencari kata regular atau irregular verb karena banyak banget
kosakatanya teman-teman ya. Tapi di sini Miss Hana hanya memberikan beberapa kata saja. Selanjutnya, next. Nah, di sini di dalam simple past tense pun ada adverb of time-nya, keterangan waktu untuk menunjukkan kapan ya. Contohnya ada this morning, pagi tadi, last night, tadi malam, yesterday, kemarin, yesterday morning, kemarin pagi, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 1 week ago, seminggu yang lalu, last week, minggu lalu, last 2 weeks, 2 minggu yang lalu, last Sunday, hari Minggu yang lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, last Lebaran, Lebaran tahun lalu, last holiday, liburan yang lalu, in year, maksudnya adalah pada tahun berapa nih? In year 2020, maksudnya gitu. Pada tahun 2020. Nah, for example-nya, I went to Bandung yesterday. I went to Bandung yesterday. Atau he bought the bag last week. He bought the bag last week. Jadi di sini untuk simple past tense ada penekanan waktunya walaupun sudah ada verb keduanya sebagai menandakan dia simple past tense ada when, tapi kita bisa tekankan kembali dengan keterangan waktunya. Cukup mudah kan ya teman-teman ya? Tinggal kita menghafalkan verb keduanya. Contohnya di sini ada yang menggunakan keterangan waktu dan ada yang tidak menggunakan keterangan waktu. Ya, jadi itu ada pilihannya tergantung kalian mau pilih yang seperti apa. Contohnya contoh tambahannya adalah positifnya I'll walk. I didn't walk. Did I walk? Saya berjalan. Saya tidak berjalan. Apakah saya berjalan? Atau juga dalam ketika menggunakan kata I subjeknya untuk interrogatif atau questionnya bisa did I walk atau did you walk, ya. Example selanjutnya, she ran in the stadium yesterday. She ran in the stadium yesterday. Negatifnya, she didn't run in the stadium yesterday. She didn't run in the stadium yesterday. How to interrogatifnya? Did she run? Did she run in the stadium yesterday? Did she run in the stadium yesterday? Simple kan teman-teman? I hope you understand of this lesson, guys. Nah, di sini ada tambahan lagi teman-teman. Tadi kan kita sudah membahas simple past tense menggunakan verb. Tapi bagaimana kita tidak menggunakan verb ceritanya. Contohnya ada to be. Kita bisa memakai to be atau to do atau to have. Di sini to be-nya untuk I, to be-nya was. You were. He, she, it was. We were, they were, we were. Nah, untuk to do-nya, Ayu, Dewi, he, she, it, itu to do-nya did semua. Kalau have-nya had semua. Yang berbeda hanya to be-nya saja. Contohnya bagaimana? Contohnya untuk positifnya, kita menggunakan to be pada simple past tense. I was born in Jakarta. I was born in Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Ya, saya lahir di Jakarta. Nah, untuk negatifnya adalah I was not born in Jakarta. I was not born in Jakarta. And interrogatifnya, were you born in Jakarta? Were you born in Jakarta? Kenapa kita menggunakan kata was? Mengapa kita menggunakan to be? Karena born di sini adalah adjective. Jadi karena di dalam kita nggak bisa ya menggunakan langsung membuat kalimat I born in Jakarta. Nah, di sini born ini adalah adjective. Jadi ketika
di kalimat tersebut tidak ada kata verb, kita menggunakan kata to be. Karena born di sini adalah adjective. Ya, jadi ketika dalam kalimat itu tidak ada kata verb, kita menggunakan to be. Contohnya kan sama seperti saya cantik. I am beautiful. Karena beautiful itu adalah adjective. Sama saja dengan ini ya. I was born in Jakarta. I wasn't born in Jakarta. Were you born in Jakarta? Nah, di sini untuk kata I, interrogatifnya atau questionnya itu menggunakan were bukan was ya, hanya untuk interrogatif atau untuk pertanyaannya saja ya teman-teman ya. Nah, contoh yang kedua menggunakan kata to do. Do di sini ada melaksanakan ya. They did the homework last night. They did the homework last night. Mereka mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah semalam. Negatifnya, they did not do the homework last night. Nah, did ini berubah menjadi do kembali ya teman-teman ya. They didn't do atau they did not do the homework last night. And interrogatifnya, did they do the homework last night? Did they do the homework last night? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadi yang awal kita sudah mempelajari simple past tense menggunakan verb kedua. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita simple past tense-nya menggunakan to be, to do, atau to have ya. Begitu teman-teman. Nah, di sini you have an assignment, you have to translate from Rashid mendaki gunung dengan Khalid pekan lalu. Nah, you have to translate and make positive, negative, and interrogative pattern-nya. Ya, jadi kamu harus mentranslate bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Inggris menjadi kalimat positif, negatif, dan interrogative. Okay, that's enough student. I hope you understand and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.